आज के सेक्शन 11 हम लोगों को डिस्कस करना है। सेक्शन 11 में क्या है? सेक्शन 11 में यह है द प्रॉपर्टी ऑफ द इंटेस्टेड। इंटेस्टेड का मतलब पता है? इंटेस्टेड का मतलब यह है जो बंदा विल नहीं कर गए उसको हम इंटेस्टेड कहते हैं। जो बंदा विल नहीं कर गए अर्थात विल जब वो मर गए तब विल नहीं कर पाए, मतलब विल नहीं, उसका मतलब वो नहीं चाहते थे विल करने का, तो उसको हम इंटेस्टेड करते हैं। तो द प्रॉपर्टी ऑफ द इंटेस्टेड शैल बी डिवाइडेड अमंग द हेयर स्पेसिफाइड in any one entry in the class 2 of the schedule so that they share equal। এখানে যেটা বলা আছে সেখানে এটা বলছে যে क्लास टू वो मैंने बोला था यहाँ पर है क्लास 2 बुक के शेष में ये जो क्लास 2 है या में इक्वल डिवाइड होगा, या में इक्वल डिवाइड। अच्छा, क्लास 2 তে যাদের নাম দেওয়া আছে তাদেরকে ইকুয়াল ডিভাইড হবে। ইকুয়াল ডিভাইড কিভাবে হবে? হ্যাঁ, ইকুয়াল ডিভাইড এইভাবে হবে, ক্লাস 2 তে ক্লাস 1 এ যখন কেউ থাকবে না তখন আমরা ক্লাস 2 তে ঢুকবো। এবার ক্লাস 2 তে যখন ঢুকবো তখন ক্লাস 2 এর 1 নম্বরটা যখন দেখবো ফাদার আছে, ফাদার যদি শুধু থাকে সেটা পুরোটাই মিটে গেল ঝামেলা। বাট যখন 2 নম্বর পয়েন্টে ঢুকবো, এই যে সন্স ডটার सॉन्स डॉटर डॉटर ब्रदर सिस्टर, ये जो 4 जन बंदा यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ के अंदर जब डिवाइड होगा ना तब इक्वली डिवाइड होगा। एक नंबर को ज्यादा मिलेगा दूसरे नंबर को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। ये 11 में बताया गया। जे क्लास 2 में जितने भी बंदे हैं उसके अंदर इक्वली डिवाइड होगा, অর্থাৎ 1 2 3 4 এই চারটের মধ্যে যখন ভাগ হবে তখন ইকুয়ালি ভাবে ভাগ হবে, কখন কোনো আনইকুয়াল কিছু থাকবে না। এটা সেকশন নাম্বার 11 তে বলছেন। এইবার সেকশন নাম্বার 12। সেকশন নাম্বার 12 বুঝতে গেলে আগে একটা জিনিস বুঝতে হবে, সেটা হচ্ছে আমরা সম্পত্তি ভাগ কিভাবে করি সেটা আগে জানতে হবে। সেকশন নাম্বার 12 বুঝতে গেলে 1 মিনিট দেখাচ্ছি। কিছু জিনিস আছে যেগুলো আগে জানতে হবে। পি মানে হচ্ছে প্রপোজিটাস, আমি এখানে লিখে দিচ্ছি প্রপোজিটাস। প্রপোজিটাস কোনটাকে কি বলে আমি আগে বলে দিই, তারপর আমি 12টা পড়াচ্ছি। আপনারা যখন পরীক্ষায় যখন লিখবেন তখন আমি আগের দিনও বলেছি আজকে আবার বলছি, এই ছকটা মানে যেখানে যতগুলো ছক আমি আঁকিয়েছি প্রত্যেকটা ছক পরীক্ষায় অবশ্যই আঁকতে হবে, তাতে কিন্তু নাম্বারটা ভালো ক্যারি করবে। আর যদি দেখা যায় যে বলতে গেলে আপনি আঁকলেন না, তাতে কিন্তু প্রবলেম আপনারই হবে। আচ্ছা, এইবার আমি ছবিটা দেখেছি এঁকেছি, আপনারা একটা জিনিস বুঝুন, 12 পড়বার আগে এটা আমি বোঝাই। পি মানে হচ্ছে প্রপোজিটাস। প্রপোজিটাস বলতে কি বোঝায়? প্রপোজিটাস মানে হচ্ছে যার প্রপার্টি আমি
ওহো, এখানে প্রপোজিটাস টিইউএস হবে, আমি ডি লিখে ফেলেছি, সরি। তো প্রপোজিটাস বলতে গেলে যার প্রপার্টি আমি ডিভাইড করছি, তো তাকে বলে প্রপোজিটাস। আবার কোথায় গেল? আচ্ছা, তো পি মানে হচ্ছে প্রপোজিটাস, ঠিক আছে। পি ফর কি আছে? প্রপোজিটাস। তো প্রপোজিটাস হচ্ছে বলতে গেলে এখানে যেটা বলছে যে প্রপোজিটাস ইনার প্রপার্টি আমি ডিভাইড করছি। এবার যখন আমি ডিগ্রিজ অফ ডিসেন্ট, ও যেটা এখানে ছিল আমি উড়ে গেল, যাই হোক আমি আরেকবার লিখে দিচ্ছি যে ডিগ্রিজ, আর ये तो হ্যাঁ, ডিগ্রিজ অফ অ্যাসেন্ট, যখন আমি ডিগ্রিজ অফ অ্যাসেন্ট কাউন্ট করব, মানে ওটা অ্যাসেন্ডেন্টের দিকে, তখন এই প্রপোজিটাসটাকে সঙ্গে নিয়েই কাউন্ট করব। তো পিটাকে আমরা 1 ধরবো, 1 2 3, এইটা হচ্ছে ডিগ্রিজ অফ অ্যাসেন্ট। আর যখন আমি ডিগ্রিজ অফ ডিসেন্ট কাউন্ট করব, তখনও আমি এই পিটাকে ধরেই কাউন্ট করব, 1 2 3 4 ডিগ্রিজ অফ ডিসেন্ট। আচ্ছা, এই যে এফ আর পি এর মধ্যে যেটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে ফার্স্ট জেনারেশন ডিগ্রি, আর এই এফ এর সাথে এটা সেকেন্ড জেনারেশন। এখান থেকে আমি যদি কাউন্টিং করি, এইটা হচ্ছে ফার্স্ট জেনারেশন, পি এর সাথে এস, এটা হচ্ছে সেকেন্ড জেনারেশন, আর এইটা হচ্ছে থার্ড জেনারেশন। অলওয়েজ একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, এই পিটা হচ্ছে প্রপোজিটাস, পিটা থেকেই সব কাউন্টিং হবে, ডিগ্রিজ অফ অ্যাসেন্টও পি থেকে কাউন্টিং হবে, ডিগ্রিজ অফ ডিসেন্টও পি থেকে কাউন্টিং হবে। ডিগ্রিজ অফ অ্যাসেন্ট যখন কাউন্টিং হবে, প্রপোজিটাসটাকে 1 ধরতে হবে, 1 2 3, আর যখন ডিগ্রিজ অফ ডিসেন্ট কাউন্টিং হবে তখন প্রপোজিটাসটাকে 1 ধরতে হবে, 1 2 3 4। এই জিনিসটাকে ভালো করে মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে নিতে হবে এটাকে আগে। সেকশন 12টা আমি পড়বো এক্ষুনি, তো সেকশন 12 পড়তে গেলে এই জিনিসটা জানার দরকার ছিল, তাই আমি বলে দিলাম ডিগ্রিজ অফ অ্যাসেন্ট এন্ড ডিগ্রিজ অফ ডিসেন্ট, আর অ্যাসেন্ডেন্ট এন্ড ডিসেন্ডেন্ট, এই যে দুটো জিনিস আছে, এই দুটো জিনিস আমাদেরকে পড়তেই হবে। এটা क्लियर? यहाँ में जो बताया गया है सेक्शन पी, यहाँ में पी को प्रोपोजिटर्स कहा जाता है। प्रोपोजिटर के ऊपर जो है उसको बताते हैं डिग्रीज ऑफ एसेंट, और प्रोपोजिटर्स के नीचे में जो है उसको बताते हैं डिग्रीज ऑफ डिसेंट। बट काउंटिंग जब हम लोग करेंगे, तब प्रोपोजिटर्स को एक धरेंगे, ये फादर को 2, फादर्स के फादर को 3 डिग्रीज ऑफ एसेंट, और डिग्रीज ऑफ डिसेंट जब हम काउंट करेंगे तो प्रोपोजिटर्स को 1 धरेंगे, सन को 2, सन को 3, सन 4, डिग्रीज ऑफ डिसेंट 4। तो यहां में देखिए डिग्रीज ऑफ एसेंट 3 है, डिग्रीज ऑफ डिसेंट 4 है। अभी ओके, अभी आता हूं यहां पर সেকশন 12। সেকশন 12তে কি বলা আছে? সেকশন 12তে বলছে দ্য অর্ডার অফ সাকসেশন অ্যামং অ্যাগনেট এন্ড কগনেট। আচ্ছা, আগের দিন আমি বলেছিলাম অ্যাগনেট এন্ড কগনেট। অ্যাগনেট এন্ড কগনেট হচ্ছে বলতে গেলে, নরমালি বলতে গেলে ছেলের দিকটা অ্যাগনেট, আর ছেলে মেয়ে মেশা যদি থাকে সেটা হচ্ছে কগনেট। ঠিক আছে, একটা হাজবেন্ড ওয়াইফ আছে, হাজবেন্ডের একটা ছেলে হলো, তার ছেলের ছেলে এলো, তো এই যে পুরো ছেলের যে দিকটা, এটাকে বলে অ্যাগনেট। আর হাজবেন্ড ওয়াইফ আছে, তার একটা মেয়ে হলো, তারপর একটা ছেলে হলো, মেয়ের একটা ছেলে হলো, এটাকে বলে কগনেট। তো অ্যাগনেট এন্ড কগনেট। তো আমরা আজকে অ্যাগনেট কগনেটের সাকসেশনটা দেখব। তো অর্ডার অফ সাকসেশন অ্যামং অ্যাগনেট এন্ড কগনেট, অ্যাগনেট এন্ড কগনেট as the case may be shall be determined in accordance with the rules of preferred laid down hereunder। আচ্ছা, প্রথমেই আছে রুল 1। রুল 1 এ বলছে of the 2 hairs, one has the fewer or no degrees of ascent is preferred। আচ্ছা, এটা বুঝতে গেলে আমাকে ছবিটা আঁকতে হবে। তো ছবি যদি আঁকতে হয়, আমি দুটো ছবি একসাথে, দুটো আঁকলে হবে, ঠিক আছে ওকে, আমি দুটো ছবি, একটা ছবি আঁকছি একসাথে, দেখুন পি
फादर, फादर फादर। लो देखो, नॉन नॉनी ऑप्शन गलत। हाँ, তো ফার্স্ট যেটা বলছে আমি এখানে বলি পি পি फॉर प्रोपोजिटस। तो ऊपर जाऊंगा तो एसेंट आएगा, डिग्रीज ऑफ एसेंट, तो पी को हम प्रोपोजिटस धरेंगे। तो यह में सभी बंदे मर गए, मैं एक बार बता देता हूँ, यह में सभी बंदे जो है वो मर गए हैं। जो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये जो क्यू है, क्यू फर्स्ट दिखाता हूँ, ए पी का फादर मर गए, फादर्स का फादर भी मर गए, पी खुद भी मर गए, क्यू भी मर गए, पी एस क्यू एस सब मर गए, सिर्फ लास्ट में जो है वो अभी जिंदा है। तो अभी हमको देखना है जो दोनों में एसेंट कितना। फर्स्ट ऑफ ऑल में पी का जब मैं काउंट करूंगा, पी से मैं क्यू को छोड़ दीजिए, क्यू क्यू नहीं है, क्यू नहीं है, अभी क्यू नहीं है, तो फादर का एक ही सन है, ओ से क्यू पी। तो पी से मैं काउंट करूंगा तो आएगा फर्स्ट यहाँ में आएगा, जब एसेंडेंट होगा तो कोई भी है कोई नहीं है, तो एसेंडेंट मर गए सब, तो 0 हो गया एसेंडेंट, ठीक है। बट जब मैं डिसेंडेंट काउंट करूंगा, मैं बताता था पी से काउंटिंग स्टार्ट होगा, तो 1 2 3 4 5, तो यहां से डिसेंडेंट कितना हुआ, डिसेंडेंट हुआ 5, तो यहां में मिलता है। तो एसेंडेंट है अभी नहीं है, तो डिसेंडेंट है अभी, हाँ है, कितना है ना, 5 है। ओके चलो, तो सब मर, तो एक क्यू क्यू अगर क्यू मैंने जो लिखा है इसको मत धरिए, अभी हम क्यू क्यू पी को, पी से पी एस पी डबल एस इसको हिसाब कर रहे हैं। तो पी का जो प्रॉपर्टी है वो किसको मिलेगा, पी एस को मिला था, वो मर गए, उसके बाद उसके सन को मिला, वो भी मर गए, उसके बाद उसके सन 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 को मिला, वो भी मर गए, लास्ट किसको मिला, पी सन 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 इसको मिला, तो पी का जो प्रॉपर्टी है इसको मिला। अभी हम पी से, मतलब पी से काउंटिंग तो स्टार्ट ही करेंगे क्योंकि ये प्रोपोजिटर है। अभी हम क्यू का दिखेंगे, तो पी जिंदा नहीं है, पी जिंदा नहीं है, बट यहां में जब फादर है, फादर और फादर्स का फादर, ये लोग जिंदा है, और ये लोग नहीं है, ये पी एस पी ट्रिपल डबल एस पी ट्रिपल एस पी चट्टे एस, ये भी जिंदा नहीं है। तो कौन जिंदा है, ये पी मर गए हैं, ये फादर अभी जिंदा है, और ये फादर्स का फादर जिंदा है, ठीक है।
और यहाँ पे क्या क्या कौन जिंदा है, क्यू नहीं है जिंदा, क्यू एस भी नहीं है, क्यू डबल एस भी नहीं है, क्यू ट्रिपल एस भी नहीं है। ठीक है, तो कौन है ना, क्यू ट्रिपल एस है, क्यू फोर एस है। तो यहाँ में हम एसेंडेंट जब काउंट करेंगे तब कैसे काउंटिंग होगा, यहाँ में देखिए एसेंडेंट जब काउंट करेंगे, एसेंडेंट काउंट करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 एसेंडेंट 3 काउंटिंग होगा, क्योंकि ये फादर और फादर का फादर जिंदा है। और जब डिसेंडेंट को काउंट करेंगे तब क्या होगा, डिसेंडेंट को जब काउंट करेंगे तब ये होगा, कहां पर गया, डिसेंडेंट है 5, ये है। तो ये है टोटल कैलकुलेशन जो रूल 1 में बताया है। इसको एग्जाम हॉल में लिखना है, कितना असेंडेंट है कितना डिसेंडेंट है ये लिखना है। तो ये पिक्चर ऑलरेडी कॉपीड हो गया, बट आप लोगों को भी लिखना है, जब रूल 1 लिखना है तो ये पिक्चर लिखना है। एक बार मैं আমি একবার অল भी बता देता हूं, एक बार আরেকবার বলে দিচ্ছি। পি হচ্ছে এখানে প্রপোজিটাস যার প্রপার্টিটা ডিভাইড হচ্ছে। তো আমি এখানে দুজন ফাদারকে রেখেছি, তার নিজের ফাদার আছে, ফাদার্স ফাদার আছে, ঠিক আছে। তো আমি যখন অ্যাসেন্ডেন্ট ডিগ্রি কাউন্ট করছি, আমি ধরে নিলাম এখানে এই প্রথমে পি এর যখন সম্পত্তি কাউন্ট করছি, ধরো ফাদার ফাদার্স ফাদার কেউ নেই বেঁচে, এখানে কেউ নেই, এগুলো 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 মানে আমি এগুলো আঁকিনি ধরে নিন, বা কিউ আঁকিনি, তখন অ্যাসেন্ডেন্ট কেউ ছিল না, অ্যাসেন্ডেন্ট 0 আর ডিসেন্ডেন্ট 5টা। বাট যখন পি এর প্রপার্টি ডিভাইড করছি তখন এখানে এফ বেঁচে আছে, এফ বেঁচে আছে, কিউ বেঁচে নেই, এগুলো কেউ বেঁচে নেই, শুধু লাস্টের পার্টটা বেঁচে আছে। তখন আমি ডিগ্রিজ অফ অ্যাসেন্ট যখন কাউন্ট করব, যে আমি প্রথমবারই বলেছিলাম ডিগ্রিজ অফ অ্যাসেন্ট কাউন্ট করার জন্য যে প্রপোজিটাস তাকে দিয়েই কাউন্ট করতে হয়। তো ডিগ্রিজ অফ অ্যাসেন্ট এখানে 1টা 2টো 3টে, আর ডিগ্রিজ অফ ডিসেন্ট যখন কাউন্ট করছি আমি এখানে টোটাল 5টা, 1 2 3 4 5। ঠিক আছে, এই হলো रूल 1। तो मैं जो बता रहा था आप लोगों को, यहाँ में जो बताया, ये यहाँ में बताया गया क्या है, यहाँ में और एक बार बता देता हूँ। यहाँ में जो बताया व्हेयर द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ एसेंट इज द सेम और नन, मतलब यहाँ में डिग्रीज ऑफ एसेंट एक करना है। तो मैंने क्या है डिग्रीज ऑफ एसेंट, यहाँ में डिग्रीज ऑफ एसेंट है, देखिए a इक्वल टू 2, तो और डिग्रीज ऑफ एसेंट देखिए मैंने दो डिग्रीज ऑफ एसेंट जब मैं इस पिक्चर को आंका, तब मैं डिग्रीज ऑफ डिसेंट को मैंने डिफरेंट कर दिया है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ में 6 था डिग्रीज ऑफ डिसेंट, और यहाँ में कितना था 1 2 3 4 5 6, ओ से 7 नहीं लिखा, और एक बार लिख देता हूं। हाँ, यहाँ में डिग्रीज ऑफ डिसेंट कितना है ना 7 है। तो मैंने खुद डिग्रीज ऑफ डिसेंट को तो एक पार्ट बढ़ा दिया है। तो रूल 2 के अंदर जहां में बताया गया है डिग्रीज ऑफ डिसेंट 2 रहेगा, तो मैंने 2 मतलब सेम रहेगा और नहीं रहेगा, तो मैंने यहाँ पर रखा है, मैंने 2 रखा है, दोनों के लिए 2 है, ठीक है। और डिग्रीज ऑफ डिसेंट को मैंने थोड़ा डिफरेंट कर दिया है। क्या मैं क्या किया, एक पार्ट में 6 कर दिया और एक पार्ट में 7 कर दिया। तो एक पार्ट में 6 एक पार्ट में 7 जब मैंने कर दिया है डिग्रीज ऑफ डिसेंट को, तो यहाँ में बताया गया में जहां में फ्यूअर होगा, मतलब डिग्रीज ऑफ डिसेंट जहां में कम होगा तो उसको ही मिलेगा। तो आपको यहाँ लिखना है, मतलब यहाँ में किसको मिलेगा, ये जो पी एस 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 आ गया है तो उसको मिलेगा, तो लेफ्ट साइड को मिलेगा, राइट साइड को नहीं मिलेगा। राइट साइड का डिग्रीज ऑफ डिसेंट 7 है और लेफ्ट साइड का डिग्रीज ऑफ डिसेंट 6 है। तो रूल 2 में ये बताया। সরি স্যার আরেকবার বোঝাবেন না, আমি ডিস্টার্ব করছি প্লিজ স্যার। রুল 2 তে যেটা বলা আছে, রুল 2 তে বলছে যে ডিগ্রি প্রথমেই রুল 12 2 নম্বর পার্টে যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডেন্ট এখানে দুটোই এক সেম থাকবে, না হলে কিছুই থাকবে না। আমি সেম করে দিয়েছি, দুটোর জন্যই অ্যাসেন্ডেন্ট সেম। কিভাবে সেম না, উপরে আমি একটু আগেই বলেছি যার প্রপার্টি হচ্ছে তাকে দিয়ে ক্যালকুলেটটা হবে। তো সেক্ষেত্রে দুটো আছে এখানে অ্যাসেন্ডেন্ট, এখানে পি ফর প্রপোজিটাস,
তার প্রপার্টি যেহেতু ক্যালকুলেট হচ্ছে, তো সেক্ষেত্রে বলতে গেলে পি দিয়ে যেহেতু ক্যালকুলেটটা চলছে, সেক্ষেত্রে দুটো আছে অ্যাসেন্ডেন্ট। বাট আমি পি এর তলায় এখানে পিএস হতো, পিডি হতো, মানে পি থেকেই তো যাচ্ছে, তো আমি পিটা আর লিখিনি বলতে গেলে। যাই হোক, এস আছে, এস এস আছে, ঠিক আছে। তো সেক্ষেত্রে মানে বলতে গেলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে ডিগ্রিজ অফ ডিসেন্টটা কম আছে, এখানে ডিগ্রিজ অফ ডিসেন্টটা বেশি আছে। তো রুল 2 বলছে যে ডিগ্রিজ অফ অ্যাসেন্ট সেম থাকবে এবং ডিগ্রিজ অফ ডিসেন্ট ফিউয়ার থাকবে। ফিউয়ার मतलब কি? ফিউয়ার মানে কি? ফিউয়ার মানে কম থাকবে। কম কার আছে? এই যে ট্রিপল চারটে এস এর আছে, তো প্রপার্টি এরা পাবে প্রপার্টি, এরা কিন্তু কোনো প্রপার্টি পাবে না। মানে আমি অ্যাগনেট আর কগনেটের প্যাটার্ন করছি, এখানে অ্যাগনেট আর কগনেটের গল্প আছে। তো আমি অ্যাগনেট আর কগনেটের গল্পই বললাম যে রুল 2 এর যেটা আছে সেটা লেফট সাইডে যেটা আমি পিকচারটা এঁকে রেখেছি তারাই প্রপার্টিটা পাবে, লাস্টের দিকে যেটা 7টা আছে তারা কিন্তু পাবে না, কারণ তাদের ফিউয়ার ডিগ্রিজ অফ ডিসেন্ট নয়, ফিউয়ার ডিগ্রিজ অফ ডিসেন্ট হচ্ছে লেফটটা। এইবার আসছে রুল 3। রুল 3 তে যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে where neither heirs is entitled to be preferred to the other under rule 1 and rule 2 they have take simultaneously। এটার ছবি আমি আর রাখছি না, বলতে গেলে এখানে বলা আছে যদি মানে কোনো হিয়ারই না থাকে তো নর্মাল যে সাকসেশন যেমন চলে নর্মাল চলতে থাকবে অটোমেটিক্যালি। মানে কেউ যদি না থাকে সেটা তো পরের কথা, বাট নর্মাল যেভাবে চলে যে প্রপোজিটার্স মারা গেল, প্রপোজিটার্স মারার পরে দুটো পার্ট সমানভাবে চলছে, তো প্রপোজিটারের প্রপার্টি সমানভাবে ডিভাইড হয়ে যাবে। সেটা আমি আর করছি না, কোনো ছবি আর রাখছি না তার জন্য। অর্থাৎ যেখানে রুল 1 রুল 2 অ্যাপ্লিকেবল হয় না সেখানে ইকুয়ালি ভাবে, মানে যেখানে নেই রুল 1 রুল 2 নেই, মানে রুল 1ও অ্যাপ্লিকেবল হচ্ছে না, রুল 2ও অ্যাপ্লিকেবল হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে সমানভাবে চলতে থাকবে যেমন ভাবে চলে। মানে প্রথমে অ্যাগনেট পাবে, অ্যাগনেট না থাকলে কগনেট পাবে, এরকম ভাবে চলতে থাকবে। এটা হলো 12। तो रूल 3 में जो बताया गया है वहां में बताया गया है जो कभी जहां भी ये रूल 1 रूल 2 नहीं मिलेगा, ठीक है, रूल 1 और रूल 2 नहीं मिलेगा, तब साइमल्टेनियसली वो चलता रहेगा। मतलब रूल 1 भी एप्लीकेबल नहीं हुआ, रूल 2 भी एप्लीकेबल नहीं हुआ, तो कौन एप्लीकेबल होगा? रूल 3। रूल 3 में क्या बताया गया है? मतलब क्लास 1 नहीं है, क्लास 2 नहीं है, तो फिर फर्स्ट एग्नेट को मिलेगा, उसके बाद कॉग्नेट को मिलेगा, ये बताया गया है रूल 3 में। স্যার হ্যালো স্যার, একটু ইন্টারাপ্ট করছি, বলছি স্যার 2 নাম্বার কম্পুটেশন অফ ডিগ্রিজ এই জিনিসটাই বোঝাবার জন্য আমি প্রথমে ওই ছবি রেখে দিয়েছিলাম ডিগ্রিজ অফ অ্যাসেন্ট আর ডিগ্রিজ অফ ডিসেন্ট, কারণ ডিগ্রিজ অফ অ্যাসেন্ট আর ডিগ্রিজ অফ ডিসেন্ট বোঝাটা খুবই দরকার, তো সেই জন্য বলতে গেলে ওই ছবিটা রেখেছিলাম। তো ফর দ্য পারপাস অফ ডিটারমাइनिंग द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग एग्नेट एंड कॉग्नेट, एग्नेट और कॉग्नेट के अंदर जब सक्सेशन डिवाइड हो रहा है द रिलेशनशिप शैल बी रिकॉन्ड, relationship shall be reckoned from the intestate to the heirs in the terms of the degrees of ascent and degrees of ascent and degrees of descent or both as the case may be। yeah, এখানে এটাই বল, স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছি না কেন স্যার, শুধু ব্ল্যাঙ্ক স্ক্রিন আছে। এবার হ্যাঁ স্যার পাচ্ছি। ওকে, এখানে যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে এটাই যে যখন অ্যাগনেট কগনেটের গল্প চলছে, অ্যাগনেট কগনেট মধ্যে কে পাবে সেটা থেকে, তো রিলেশনশিপটা কোথা থেকে স্টার্ট হবে? রিলেশনশিপটা স্টার্ট হবে ডিগ্রিজ অফ ডিসেন্ট থেকে অথবা ডিগ্রিজ অফ অ্যাসেন্ট থেকে। অর্থাৎ আমাকে একটা তালিকা মানে শ্রেণী করতে হবে, मतलब একটা চার্ট বানাতে হবে, কিসের না ডিগ্রিজ অফ ডিসেন্টের চার্ট বানাতে হবে, ডিগ্রিজ অফ অ্যাসেন্টের চার্ট বানাতে হবে। যখন আমি অ্যাগনেট কগনেট সাকসেশন ডিভাইড করব তখন আমাকে ডিগ্রিজ অফ ডিসেন্ট এন্ড ডিগ্রিজ অফ অ্যাসেন্ট দুটোরই চার্ট বানিয়ে তারপর বলতে গেলে প্রপার্টি ডিভাইড করতে হবে। আমি ওই জন্যই প্রথমে আগে ডিগ্রিজ অফ ডিসেন্ট কোনগুলো আর ডিগ্রিজ অফ অ্যাসেন্ট কোনগুলো সেটা আমি বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। तो यहाँ में जो बताया गया है, यहाँ में जो बताया गया है वो बता रहा है जब एसेंट और डिसेंट और जब ये एग्नेट और कॉग्नेट को जब सक्सेशन आएगा तब ये देखना है जो डिग्रीज ऑफ डिसेंट क्या है और डिग्रीज ऑफ एसेंट क्या है, इसको देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे। ये 13(1) में बताया।
13(2) में क्या बताया? 13(2) में बताया डिग्रीज ऑफ एसेंट एंड डिग्रीज ऑफ डिसेंट शैल बी कंप्यूटेड इंक्लूसिवली ऑफ द इंटेस्टेड। डिग्रीज ऑफ डिसेंट एवं डिग्रीज ऑफ एसेंट कैसे काउंट होगा? काउंट ऐसे होगा, वो इंटेस्टेड से होगा। इंटेस्टेड मतलब वो जो पी मैंने लिखा था, पी का मतलब मैंने बोला था प्रोपोजिटस, उसको इंटेस्टेड भी कहा जाता है। मतलब जो बंदा विल ना कर विल नहीं किया बन मर गए, ठीक है, तो वहां से कैलकुलेट होगा। जब डिग्रीज ऑफ एसेंट कैलकुलेट होगा तो वहां से होगा, जब डिग्रीज ऑफ डिसेंट होगा वहां से ही होगा। मतलब इंटेस्टेड जो है प्रोपोजिटस जो है वहां से होगा। ये 2 में बताया। অর্থাৎ ডিগ্রিজ অফ ডিসেন্ট ডিগ্রিজ অফ অ্যাসেন্ট কিভাবে ক্যালকুলেট হয়? প্রপোজিটাস থেকে হয়। পি মানে হচ্ছে প্রপোজিটাস থেকে হয়। আর কি? এভরি জেনারেশন কনস্টিটিউট এ डिग्रीज आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। यह में बताया गया है एवरी जनरेशन, जब जनरेशन आता है ना, द फर्स्ट जनरेशन डिग्रीज, सेकंड जनरेशन डिग्रीज, तो आप ऊपर भी जाएंगे तो डिग्रीज ऑफ एसेंट कहा जाएगा, अब नीचे जाएंगे तो डिग्रीज ऑफ डिसेंट कहा जाएगा। तो डिग्रीज सभी में है, डिग्रीज डिसेंट, डिग्रीज एसेंट भी है, डिग्रीज डिसेंट भी है। मतलब ये मैं ये बताना चाहता हूं, ईच एंड एवरी जनरेशन में डिग्रीज होना चाहिए। डिग्रीज ऑफ डिसेंट जब आएगा तब नीचे में जब आप लोग जाएंगे तब डिग्रीज ऑफ डिसेंट आएगा, जब ऊपर में चला जाएंगे तब डिग्रीज ऑफ एसेंट होगा। ये हमें बताएंगे। তো প্রত্যেকটা জেনারেশন যখন হয় তো ক্যালকুলেশন এইভাবেই হয়, ডিগ্রিজ অফ ডিসেন্ট ডিগ্রিজ অফ অ্যাসেন্ট, নিচের দিকে গেলে ডিসেন্ট, উপরের দিকে গেলে অ্যাসেন্ট। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে নেক্সট আপনাকে পড়তে হবে 13 পরে 15। 14 লাগবে না, তাই পড়াচ্ছি না, যদি কলেজে পড়ায় তো আমি পড়িয়ে দেবো। তো 15। আচ্ছা, এতক্ষণ আমি যে সাকসেশনটা চালাচ্ছিলাম সেটা ছিল মেল সাকসেশন। এইবার আমি এলাম যেটাতে, সেটা হচ্ছে ফিমেল সাকসেশন। ফিমেল সাকসেশনে যেটা বলছে সেটা হচ্ছে যে দ্য প্রপার্টি অফ ফিমেল হিন্দু, তো আমরা যদি মেল সাকসেশন যদি আমাদের লিখতে দেয় সেক্ষেত্রে আমাকে লিখতে হবে হচ্ছে টোটাল 8 থেকে লিখতে হবে, 8 থেকে 13 পর্যন্ত লিখতে হবে। আর যদি ফিমেল সাকসেশন লিখতে দেয় সেখানে আমাকে শুধু 15টা লিখলেই হবে। এইভাবেই লিখতে দেয় ফিমেল সাকসেশন আর মেল সাকসেশন, উইথ ডায়াগ্রাম দিয়ে করবেন, তাতে নাম্বারটা বেশি ক্যারি করবে। The property of female Hindu dying intestate shall devolve according to the rules set out in section 16। অর্থাৎ বলতে গেলে এখানে যেটা বলছে যে একজন ফিমেল হিন্দু যে মারা গেছে, फीमेल हिंदू मारा गए तार प्रॉपर्टी हम डिवाइड करছি। एक फीमेल हिंदू मर गए तो उसका प्रॉपर्टी हम डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे वो बताना है। फर्स्ट कौन लोगों को मिलेगा? फर्स्ट मिलेगा अपन सन एंड डॉटर एंड हस्बैंड। ये फीमेल का प्रॉपर्टी, फीमेल का फादर का प्रॉपर्टी नहीं, फीमेल का प्रॉपर्टी। फीमेल इनकम, फीमेल मतलब कोई भी जॉब वगैरह कर लेता है, उसका प्रॉपर्टी, उसका फादर का प्रॉपर्टी होगा तो नहीं मिलेगा हस्बैंड को, ठीक है। जब फीमेल का फादर का प्रॉपर्टी होगा, तब मैंने पिछले क्लास में बताया था फीमेल का फादर का प्रॉपर्टी हुआ तो सन डॉटर को मिलेगा बट हस्बैंड को नहीं मिलेगा। बट फीमेल का खुद का जब प्रॉपर्टी होगा तब सन डॉटर हस्बैंड तीनों को ही मिलेगा इक्वल शेयर में। हिंदू लॉ में सभी इक्वल होता है, कभी कोई इक्वल अनइक्वल नहीं होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी ये तीनों को मिलेगा। অর্থাৎ প্রথম যদি প্রায়োরিটি কাকে দেওয়া হয় তাহলে সন ডটার এন্ড হাজবেন্ড। দ্বিতীয় প্রায়োরিটি अपन द हेयर ऑफ द हस्बैंड। हस्बैंड का जो हेयर है अर्थात हस्बैंड का ब्रदर हो सकता है, हस्बैंड का डॉटर हो सकता है, मतलब हस्बैंड डॉटर नहीं, हस्बैंड का हेयर मतलब हस्बैंड का सिस्टर हो, हस्बैंड का सिस्टर, हस्बैंड का ब्रदर, एल्डर ब्रदर, उसको मिलेगा हेयर ऑफ द हस्बैंड। हेयर ऑफ द हस्बैंड भी नहीं रहा, ओके ठीक है, तो उसके बाद मिलेगा मदर और फादर। किसका मदर फादर? लड़की का मदर फादर, लड़की का मदर फादर भी नहीं रहा, ओके ठीक है। तो उसके बाद फोर्थ अपॉर्चुनिटी किसको मिलेगा? हेयर ऑफ द फादर। फादर का जो हेयर है
मतलब वो जो लड़की है जिसका प्रॉपर्टी हम डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका कोई भी सिस्टर रहा तो उसको मिलेगा हेयर ऑफ द फादर। उसके बाद हेयर ऑफ द मदर, हेयर ऑफ द फादर, उसके बाद हेयर ऑफ द फादर नहीं रहा तो उसके बाद हेयर ऑफ द मदर। স্যার স্যার First as স্যার said होगा। হ্যালো हाँ। স্যার একটা ইন্টারাপ্ট করছি, 3 নাম্বারটা একটু বলে দিন, 3 নাম্বার পয়েন্টটা। 3 नंबर पॉइंट में लिखा गया है लड़की का खुद का मदर और फादर, जब सन डॉटर हस्बैंड नहीं रहा, हस्बैंड का हेयर भी नहीं रहा, तब मदर और फादर। मदर फादर नहीं रहा तो हेयर का मदर, हेयर ऑफ द फादर, हेयर ऑफ द फादर भी नहीं रहा तो हेयर ऑफ द मदर। ऐसे चलेगा प्रॉपर्टी डिवाइड, ऐसे होगा। अब जब ही होगा इक्वल होगा, ये आपको दिमाग में रखना है। অর্থাৎ বলতে গেলে প্রথমে পাচ্ছে সন ডটার হাজবেন্ড, দ্বিতীয়বার পাচ্ছে হচ্ছে হাজবেন্ডের যারা হেয়ার আছে তারা, তৃতীয় পাচ্ছে তার নিজের মা বাবা, নিজের মা বাবা যদি না থাকে তাহলে বাবার যারা হেয়ার আছে তারা, আর মায়ের যারা হেয়ার আছে তারা। এই হলো টোটাল সাকসেশন। এইবার আমি বলছি যে নটওয়েথস্ট্যান্ডিং এনিথিং কন্টেन इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में जो बताया गया है उसको छोड़ दो। एनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय ए फीमेल हिंदू, जब फीमेल हिंदू इनहेरिट से मतलब उसके फादर से जब प्रॉपर्टी मिलता है, यहां में जी बताया गया है फ्रॉम आवर फादर और मदर शैल डिवॉल्व इन द एब्सेंस ऑफ सन और डॉटर ऑफ द डिजीज्ड, not upon the other heirs referred to subsection 1 in the order specified therein, but upon the heir of the father। जब लड़की को फादर और मदर से प्रॉपर्टी मिलता है तब उसका खुद का सन डॉटर नहीं रहेगा, तो जहां से प्रॉपर्टी आया था वहां से ही चला जाएगा। अर्थात फादर से आई थी, वो देखना पड़ेगा फादर का कोई बहन, फादर का कोई भाई वगैरह है क्या, ठीक है, जो है तो उनको मिल जाएगा। जो सन डॉटर नहीं रहा तब, অর্থাৎ একটা প্রপার্টি যখন মেয়ের বাবা মার কাছ থেকে আসছে তখন নিজের ছেলে মেয়ে যদি না থাকে তো সেই ব্যক্তি সেই মহিলা মারা যাওয়ার পরে তো প্রপার্টি যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই ফিরে চলে যাবে। অর্থাৎ এসেছিল মায়ের বাবার দিক থেকে, তো বাবার দিকে চলে যাবে। বাবার যারা হেয়ার মানে বাবার ভাই বাবার বোন, আর মায়ের দিক থেকে মায়ের ভাই মায়ের বোন, সেদিকেই চলে যাবে ফিরে আবার। ঠিক আছে। আর যদি এনি প্রপার্টি ইনহেরিটেড ফ্রম দ্য ফিমেল হিন্দু ফ্রম হার হাজবেন্ড और फ्रॉम हर फादर इन लॉ, अच्छा हस्बैंड और फादर इन लॉ से प्रॉपर्टी मिला, shall devolve in the absence of any son or daughter of the deceased, but not upon the other heir referred to in subsection 1 in the order specified therein, but upon the heir of the husband। कोई भी महिला को हस्बैंड से और उसके ससुर से प्रॉपर्टी मिल गए तो उसका सन डॉटर नहीं रहा, तो उसका हस्बैंड का प्रॉपर्टी हस्बैंड के पास चला जाएगा, उसका फादर इन लॉ का प्रॉपर्टी फादर इन लॉ के पास चला जाएगा। और हस्बैंड का कोई सिस्टर हुआ, हस्बैंड का कोई ब्रदर हुआ तो उसके पास चला जाएगा, और फादर इन लॉ का कोई रिलेटिव हुआ, उसके फादर इन लॉ का कोई ब्रदर होगा तो उसके पास चला जाएगा प्रॉपर्टी। जहां से आया था वहां से ही चला जाएगा प्रॉपर्टी। অর্থাৎ যদি কোনো ফিমেল হিন্দু তার হাজবেন্ডের থেকে অথবা ফাদার ইন ল থেকে যদি কোনো প্রপার্টি পায়, যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই তার প্রপার্টি সেখানেই আবার চলে যাবে। এই হলো 15। এইবার আসছে 20, রাইট অফ চাইল্ড इन द वूम। एक बात বলছি স্যার, हेलो सर। तो उसके बाद आता है आर्टिकल सेक्शन 20, राइट ऑफ चाइल्ड इन द वूम। ए चाइल्ड हु वाज इन द वूम एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द इंटेस्टेड, जो बंदा मर गए उसका जो सन और डॉटर है वो कहां पर है, उसका वाइफ के वूम में है। हु वाज सब्सिक्वेंटली बोर्न अलीव, जो कुछ टाइम बाद इस दुनिया में आने वाला है,
shall have the same right to inherit to the intestate as if he or she had been born before the death of the intestate, and the inheritance shall be deemed to vest in case with effect from the date of the death of the intestate. अच्छा, यहाँ में जो बताया गया है, जो बंदा मर गया है उसके बच्चा, उसका जो वाइफ है मतलब अभी विडो हो गया है, उसके उम्मे है, तो जो बंदा मर गया है उसका जो बच्चा अभी आ रहा है कुछ मान जाने के बाद वो पृथ्वी में आएगा, उसका भी इक्वल राइट है। এখানে কি বলছে, এখানে বলছে একটা শিশু যখন বলতে তার বাবা মারা গেছে, তো বাবার যে প্রপার্টি শুধু ওয়াইফ ভোগ করবে সেটা না, ওয়াইফের পেটে যে সন্তান আছে সেও সমান ভাগীদার হবে। কিন্তু একটা জিনিস এখানে বলার আছে, এরকম কারবার যদি হয় যে মানে একটা লোক মারা গেল, সেই সময় সে প্রেগন্যান্ট ছিল না, পরবর্তীকালে কোনোভাবে সে প্রেগন্যান্ট হলো, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু ইনহেরিটেন্স হবে না, ইনহেরিটেন্স থাকবে না, সেক্ষেত্রে তার প্রপার্টি সে পাবে না, কারণ নর্মালি সেটা তার বাবার সম্পত্তি কিন্তু নয়। স্যার আরেকবার বলবেন প্লিজ। আমি বললাম, হ্যাঁ লাস্ট পার্টটাই বললাম যে যদি এরকম হয় যে কোন রকম দেখা যায় যে হাজবেন্ড মারা গেছে, তখন সে প্রেগন্যান্ট না, মানে হাজবেন্ড যখন মারা গেছে তখন সে প্রেগন্যান্ট নয়, হাজবেন্ড মারা যাওয়ার পরে সে কোন কারোর দ্বারা প্রেগন্যান্ট হলো, ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে যেহেতু ওর হাজবেন্ড ছিল তো ওয়াইফ তার প্রপার্টি পেয়ে যাবে, কিন্তু তার পেটে যে বাচ্চাটা আছে সেটা কিন্তু পাবে না, কারণ সেটা তার বাবা নয়। ওয়াইফটা যদি তার ছেলেটাকে ডিস্ট্রিবিউট করে পরবর্তী সে তো পাবে, তবে সেটা পরের কথা, আমি সেটার কথা বলছি না, সেটা এমনিই করবে জানা কথা, সেটা বাদ দাও। আমি দেখতে চাইছি বাবার থেকে কে কে পাচ্ছে, কিন্তু বাবার থেকে তো তারা পাচ্ছে না, শুধু ওয়াইফ পাবে, কারণ ওয়াইফটা ওই হাজবেন্ডের ছিল, সে মারা গেছে, তারপর মারা যাওয়ার পর সেক্ষেত্রে কিন্তু হবে না, সেক্ষেত্রে বহু পাবে ওটা পরবর্তী। স্যার আমি একটা কোশ্চেন করছি, दाঁড়াও, जो हम पढ़ेंगे वो है मर्डर डिस्क्वालिफाइड, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो मर्डर डिस्क्वालिफाइड में क्या लिखा है, ए पर्सन हु कमिट्स मर्डर और अवॉइड द कमीशन ऑफ मर्डर shall be disqualified from inheriting the property of the person murdered or any other person in furtherance of the session to which he or she committed or abetted the commission of murder। और यह में बताया गया है एक बंदा ने मर्डर किया, जिसको और मर्डर के लिए उसका या किसको, तो जिसी को मर्डर किया उसका प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। একটা ব্যক্তি কাউকে মার্ডার করলো বা কাউকে মার্ডার করার জন্য উস্কালো বা প্ররোচনা দিল, ঠিক আছে, কাউকে মার্ডার করার জন্য প্ররোচনা দিল, ঠিক আছে, সেই যাকে মার্ডার করার জন্য প্ররোচনা দিল বা যাকে মার্ডারটা করলো তার যে প্রপার্টি সেটা কিন্তু পাওয়া যাবে না। এটা গেল। এইবার যেটা বলছে সেকশন 26, where before or after commencement of this act a Hindu who has ceased to be Hindu by conversion to another religion, children born to him or her after the conversion and their descendant shall be disqualified from inheriting the property of any property of their Hindu relatives unless the children or descendant are Hindus at the time when the succession opens। अच्छा, एक हिंदू प्रॉपर मतलब उसके जो रिलीजियन था वो कन्वर्ट हो गए, ठीक है, उसके बच्चे मतलब उसके जो बच्चे थे
ठीक है। तो उसके जब बच्चा था, ठीक है, उसके बच्चा जो था वो मतलब यहाँ में बता गया है हिंदू कन्वर्ट हो गए, द चिल्ड्रन बॉर्न हिम और हर आफ्टर कन्वर्शन एंड देयर डिसेंडेंट विल बी डिस्क्वालिफाइड। तो उसका जो बच्चा था वो जन्म ले लिया था, मतलब मेरा हिंदू में हूं, मैं कन्वर्शन कर लिया, मुस्लिम चला गया और मेरा बच्चा भी है, तो मेरा जो इनहेरिटेंस का जो प्रॉपर्टी है वो नो मुझे भी नहीं मिलेगा और मेरा जो बच्चा है वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट कन्वर्शन किया उसके बाद जन्म हुआ। बट ऐसा हो सकता है जब मैंने कन्वर्शन नहीं किया था तब जन्म हुआ, मतलब बच्चे का जन्म पहले हुआ, उसके बाद मैं कन्वर्शन किया, तो बच्चे को मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी। অর্থাৎ একটা ব্যক্তি হিন্দু থেকে মুসলিম চলে গেল এবং পরে তার বাচ্চা জন্মালো, তো সেক্ষেত্রে তার যে ইনহেরিটেন্স যে প্রপার্টি, সেই ইনহেরিটেন্স প্রপার্টিটা বলতে গেলে তার ছেলে মেয়েও পাবে না, সেও পাবে না। কিন্তু যদি এরকম হয় আগে বাচ্চা জন্মালো, পরবর্তীকালে সে শুধু কনভার্ট হলো, তার বাচ্চা কনভার্ট হয়নি কিন্তু, তো সেক্ষেত্রে তার বাচ্চার যে বাচ্চা তার ইনহেরিটেন্স প্রপার্টি অবশ্যই পাবে, কিন্তু বাচ্চার যে বাবা সে পাবে না। স্যার বাচ্চা যদি মনে করুন 18 ইয়ার্স প্লাস হয় সেক্ষেত্রে যদি উনি বাচ্চাটাও যদি মানে বাই প্রেসারে যদি কনভার্ট করে, তো ওই যে সপ্তর্ষি যেটা বললো জন্মানোর সাথে সাথে তো অলরেডি সে তার প্রপার্টির অধিকার নিয়েই জন্মাচ্ছে। সে যখন জন্মাচ্ছে তখন তো সে হিন্দু ছিল, তখন তো সে মুসলিম হয়ে যায়নি। আচ্ছা, সে 18 বছর পরে সে তার নিজের ধর্ম চেঞ্জ করতে পারে, কিন্তু ধর্ম চেঞ্জ করলে বাচ্চার যে মানে ইনহেরিটেন্স প্রপার্টি সেটা সে পাবে, সে দাদুর কাছ থেকে সেটা সে পেয়ে যাবে, বাট বাচ্চার বাবার কাছ থেকে সে প্রপার্টি পাবে না। ও ঠিক আছে, এই একটা গেল। এরপর বলছে সাকসেশন when here disqualified, if any person is disqualified from inheriting any property, कोई एक बंदा उसके इनहेरिटेंस से प्रॉपर्टी नहीं मिला उसको, shall devolve in such person had died before the intestate। क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला जिसका प्रॉपर्टी मिलना चाहिए था उसके पहले वो मर गए। अगर मेरा फादर का प्रॉपर्टी मुझे मिलना चाहिए था तो मैं इंटेस्टेट के पहले मेरा फादर मर जाने से पहले मैं मर गया, तो मेरा फादर का प्रॉपर्टी मुझे कैसे मिलेगा? नहीं से नहीं मिलेगा, ये बताया गया है यहाँ पर। और नो पर्सन सेल, अच्छा এখানে যেটা বললো যে আজকে যদি যার প্রপার্টি ইনহেরিটিং হবে মানে আমার বাবার আগেই আমি টপকে গেলাম, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার বাবার প্রপার্টি আমি পেলাম না, কারণ আমার বাবা মরে তবেই আমি তার প্রপার্টি পাবো। আমার বাবা যদি নাই মরে তাহলে আমি প্রপার্টি পাবো কি করে? আমার দাদুর থেকে যেটা প্রাপ্য প্রপার্টি সেটা আমি পেতে পারি, বাট মেন কথা হচ্ছে আমার বাবার যে প্রপার্টি সেটাও আমার ইনহেরিটিং, মানে আমার বাবার থেকে যেটা পাচ্ছি সেটাও আমার ইনহেরিটিং, আমার দাদুর থেকে যেটা পাচ্ছি সেটাও আমার ইনহেরিটিং, ঠিক আছে। বাট যদি আমি তার আগেই টপকে যাই তাহলে আমার দাদুর প্রপার্টিও পাওয়া হলো না, আমার বাবার প্রপার্টিও আমার পাওয়া হলো। আর কি, no person shall be disqualified from succeeding to any property on the ground of the disease, defect, deformity, or save as provided in this act on any other grounds whatsoever। कोई भी बंदा किसी डिजीज के लिए और डिफेक्ट के लिए, कोई भी डिफेक्ट हो, उसके शारीरिक कोई भी डिफेक्ट हो, उसके कोई भी डिजीज हो, उसके लिए कोई भी बंदे को प्रॉपर्टी से वंचित नहीं कर सकते हम। किसी का एड्स हुआ, किसी का HIV हुआ, किसी का डिफेक्ट है, वो एक चोक में एक आंखों में दिखता है, कोई भी डिफेक्ट हो, कोई भी डिजीज हो, उसके लिए उसका इनहेरिटिंग प्रॉपर्टी उसको जरूर मिलेगा। অর্থাৎ একটা ব্যক্তি যে তার যে কোনো ডিজিজ আছে, সেটা এডস, HIV, মৃগী যা পারে থাক, আর তার ডিফেক্ট আছে, সে হয়তো এক চোখে দেখতে পায়, দু চোখে দেখতে পায় না, যে কোনো রকমের ডিফেক্ট আছে, যাই ডিফেক্ট থাক, যাই ডিজিজ থাক, তার ইনহেরিটিং প্রপার্টি সে অবশ্যই পাবে। এটা 28 বলেছে। এই আজকে টোটাল সাকসেশন কমপ্লিট করে দিলাম।